कैसे बनाई जाती है, स्टूडेंट प्रोफाइल की क्या अहमियत है। अक्सर लोगों को स्टूडेंट प्रोफाइल का पता ही नहीं है कि स्टूडेंट प्रोफाइल होती क्या है। अगर आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ पर एक है स्टूडेंट प्रोफाइल का ऑप्शन, और इस पर जस्ट आपको दिया हुआ लॉगिन। दिस इज टू फैसिलिटेट AIOU स्टूडेंट टू access all the information regarding their program and enrollment from admission to completion। यानी कि आपको ए टू जी मालूमात इस स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर मिलेगी। जैसे आपको ये वाले लिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्टूडेंट प्रोफाइल को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा, सबसे पहले आपको सामने ये आएगा जिसमें आपने यूजर नेम में अपना रोल नंबर डालना है। पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड आप अभी क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा तो वो अब दो तरीके हैं, या तो ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करें या साइन अप पे। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ साइन अप पे क्लिक। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको कहते हैं फर्स्ट टाइम ऑन AIOU फॉर न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे आप अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, फादर नेम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, अपना रोल नंबर ठीक है आप इसमें लिखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट को मसला ये आ रहा है कि उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, तो वो स्टूडेंट प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट प्रोफाइल उसी सूरत में बना सकोगे जब आपको बुक्स डिलीवर होंगे तो उसके ऊपर एक पेज होगा, उस पेज के ऊपर जो होगा वो आपका रोल नंबर लिखा होगा। तो आपका पूरा जो नंबर्स होंगे वही जस्ट आपने नहीं लिखना, साथ जो XYZ ABC जो होगा वो भी पूरा लिखना है। ठीक है, साथ आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहीं पर गिवन होगा जिसमें पहले शुरू में 18 होगा, 17 होगा, 16 होगा, फिर 3 डिजिट SHUG हो सकता है, कुछ भी 3 डिजिट अल्फाबेट्स के होंगे, उसके बाद 4 डिजिट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो आपका थ्रू आउट दी ये यानी कि लाइफ चलेगा। एक दफा रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद सारे आपके कोर्सेज के लिए वही रजिस्ट्रेशन। मोबाइल नंबर आपने वही प्रोवाइड करना है जो कि ऑलरेडी आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर को जो आपने प्रोवाइड किया होगा वही ईमेल आईडी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अगर दी होगी तो वही आप इसमें इस्तेमाल करोगे। आपने दोबारा रीराइट ईमेल करनी है, पासवर्ड लगाना है, अगेन पासवर्ड वही पासवर्ड आपने लिखना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करोगे, साइन अप पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद किस तरह का व्यू होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन होने के बाद क्या चीज आपके सामने आएगी। लॉगिन होने के बाद इससे फ्रंट पे आपका नेम, रोल नंबर वगैरह सारा कुछ हो रहा होगा। इसमें सबसे पहले राइट साइड पर अगर आप लैपटॉप पर लॉगिन करोगे यहाँ पर आओगे करंट एडमिशन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको लिखा होगा करंट एडमिशन, क्या आपका एडमिशन कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, यहाँ पे मालूमात आएगी। एडमिशन हिस्ट्री, आपने पास्ट कौन कौन से सेमेस्टर पढ़े हुए हैं तो वो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आएगी। अलर्ट ट्यूटर, यानी कि आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे, अपना रोल नंबर एंटर करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ट्यूटर की डिटेल सामने आ जाएगी। प्रिंट दी एडमिशन फॉर्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि इनका एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो इनका एडमिशन का ये प्रोसेस है कि ये जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि न्यू की एडमिशन हो रही है उसी टाइम आपने एडमिशन करवानी होती है। तो एडमिशन फॉर्म आपको यहाँ से मिलेगा। बुक्स डिपार्चर स्टेटस के आपको पता चल जाएगा कि बुक्स आपकी कब डिपार्चर हुई है, कब यूनिवर्सिटी ने आपको भेजी है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देखोगे। अब एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ मालूमात है वो आपको ये करंट रिजल्ट यानी कि आपका रिजल्ट क्या आया इस सेमेस्टर का, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस जो आपके सेमेस्टर के रिजल्ट आते रहे हैं वो कौन कौन से आते रहे हैं। अगर आपने असाइनमेंट के मार्क्स चेक करने हैं अपने प्रीवियस के कौन कौन से असाइनमेंट में कितने मार्क्स आए, यहाँ पे क्लिक करोगे जस्ट आपको पता चल जाएगा। रोल नंबर स्लिप, आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करना चाहते हो, सेंटर नेम क्या चीज है। डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव हियर फर्स्ट टाइम। तो डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम, जिस टाइम आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे आपकी पास हो जाएगी तो वो आपको डिग्री को अपनी को इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन किस है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यहीं से मिल जाएगा और यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा ट्यूटर से रिलेटेड, ट्यूटर एंड स्टडी से रिलेटेड कुछ डेटा होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें होता है वर्कशॉप शेड्यूल, आपकी वर्कशॉप कहाँ कहाँ है,
کس کی سینٹر میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ورک شاپ ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ ہو، آپ کو لیٹر ریسیو نہ ہو، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اسائنمنٹس۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ کا وہ پرچ ہی ریسیو نہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ میں کیا لکھنا ہے، تو آپ یہاں سے اسائنمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اس میں جسٹ آپ کی کرنٹ سیمسٹر کی ہی شو ہوگی۔ اچھا، ٹیوٹوریل شیڈیول یعنی کہ آپ کو سارے ٹیوٹرز وغیرہ کا شیڈیول یہاں پہ ملے گا۔ ملٹی میڈیا یعنی کہ کمپیوٹر والے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے لیے ویڈیو لیکچرز اویلیبل ہیں، تو وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اوپر اگر آپ آؤ تو یہاں پہ آپ کو پہلے ہوگا کیلکولیٹ دی ایڈمیشن فیس، یعنی کہ آپ اگر فار ایگزامپل کرنا چاہتے ہو، آپ بی ایڈ کر رہے ہو، آپ ایم ایڈ کرنا چاہتے ہو، ایم فل کرنا چاہتے ہو، بی اے کرنا چاہتے ہو، بی کام کرنا چاہتے ہو، تو یہاں سے آپ اپنا ایڈمیشن کی فیس کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کی کتنی ایڈمیشن کی پر سیمسٹر فیس ہوگی۔ ڈاؤن لوڈ کے اندر رہو گے تو آپ کو اپلیکیشنس وغیرہ فارم مل جائے گا، لائیو ریڈیو ان کا ہے، لائیو ٹی وی ان کا ہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کمیٹی، اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی کی لائبریری ہے، ہیلپ ڈیسک ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ ہیلپ ڈیسک سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو۔ ایف اے کیوز ریکوینٹلی آسک کوشچن، یعنی کہ جو اب جیسے کوئی بھی آپ کو ایشو آیا تو آپ یہاں پر اس کو ٹائپ کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا آپ جیسا ایشو کسی اور اسٹوڈنٹ کو فیس کرنا پڑا ہے، اگر پڑھنا کہ کسی کو اور کو فیس کرنا پڑا ہے تو آپ کو ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ ہوپ فل دس انفارمیشن از ہیلپ فل فار یو۔ آپ اکاؤنٹ کریٹ کر لو گے، اگر آپ کو پھر بھی اکاؤنٹ میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ برائے مہربانی مجھے کمنٹ لازمی کرو گے تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکوں کہ آپ کو اکاؤنٹ کی کریشن میں کوئی ایشو نہ آئے۔ جیسے اکاؤنٹ سائن اپ ہو جائے گا تو یہاں پہ سائن ان کرنا ہے، آپ نے لاگ ان ڈالو گے اپنا۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو ٹیوٹوریل بھی گیون ہے ان کا کہ کس طریقے سے اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے۔ پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ، آپ کمنٹ کر کے مجھے اپنی پرابلم بتائیں۔ آئی ول ٹرائی کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کی ویڈیو بناؤں تاکہ آگے آنے والے اسٹوڈنٹ کو پرابلم فیس نہ کرنا پڑے۔ میں جس ٹائم اوپن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یا اوپن یونیورسٹی میں لنک ہوا تھا تو اس ٹائم مجھے بہت سی پرابلم فیس کرنا پڑی تھی۔ آئی وانٹ کہ آپ سب کو کوئی بھی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔